कर लूँगी. Oh, hello! Welcome back to कहानी पाकिस्तानी episode 2. मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी. जैसे आपने कल देखा था, हम आज एक मूवी देखने जा रहे हैं. हम being my sister, my nieces and I. और मूवी का नाम है जोश. I'm really excited. एक पाकिस्तानी फिल्म मेकर ने ये मूवी बनाई है and there's a lot of buzz about it. तो मेरी वॉच नहीं मिल रही. कोई बात नहीं, it doesn't matter. I'm always on time. As usual, मैं पहले से तैयार हो चुकी हूँ and everyone else is running late. तो कोई बात नहीं, आप आए मेरे साथ. वो खुद ही आ जाएंगे. So let's just get going. Guys, I'm going. पाकिस्तान से अमेरिका तालीम हासिल करने के लिए आने वाली इरम परवेज़ बिलाल ने आज ये साबित कर लिया है कि पाकिस्तानी सिनेमा में अभी भी जान बाकी है. हमने उनसे बैठकर बातें की और उन्होंने क्या मुश्किलात का सामना किया है. आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कहानी पाकिस्तानी में. Tell us about your baby. ज़रा जोश के बारे में बताइए. तो जोश जो है, जैसे कि आपके व्यूअर्स को पता होगा, एक फीचर लेंथ फिल्म है जो थिएटर्स में इंशाल्लाह इस ईद लगेगी. हम लोगों ने लास्ट अक्टूबर जो है इसका फेस्टिवल राउट शुरू किया. बॉम्बे में लगी थी, गोवा में लगी है एंड ऑस्ट्रेलिया में लग चुकी है, कनाडा में लग चुकी है, लंदन में लगने जा रही है. एंड फेस्टिवल्स करने के साथ साथ हमने ये सोचा कि जो नॉर्थ अमेरिका के ऑडियंस है, क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे, हम फिल्म उनके पास लाएँ. क्योंकि मेरे नज़दीक फ़िल्म को ऑडियंस बड़ा या छोटी, कोई फ़िल्म छोटी बड़ी नहीं होती, उसको ऑडियंस छोटा बड़ा बनाती है. तो हमने सोचा कि चलें दिखाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ काफ़ी लोग हैं जो देखना चाहते हैं. एंड एक्चुअली वी वर कम्प्लीटली राइट, वी वर प्रूवन राइट. पहले तो शक था, लेकिन जब हमने शुरू किया टिकट्स बेचना तो माशाल्लाह हर जगह सोल्ड आउट. मोर देन हाफ ऑफ द शोज आर सोल्ड आउट. सो आज भी एम्बेसडर साहब आ रहे हैं, वेरी ऑनर्ड. एंड डीसी में पूरा सेल आउट हो चुका है, बल्कि हम बड़े थिएटर में अपग्रेड कर रहे हैं क्योंकि लोग दे आर अपसेट, दे वांट टिकट्स. सो इट्स अ गुड फीलिंग. इस फिल्म की मेन रोल आमना शेख ने की है, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है. How did you get her for this film? मेरे नज़दीक कोई एक्टर छोटे बड़े वाली बात नहीं होती. मेरे नज़दीक जो एक्टर रोल के लिए सही होता है, रोल की मुनासबत से, उसके पीछे मैं जाती हूँ. और आमना जो है बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और उनका उससे ज़्यादा बड़ी बात है उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है. और इट्स अ प्लेजर टू वर्क विद हर. सो दैट्स इट. हमने उनको कास्ट किया और जोश और आमना दोनों साथ साथ बढ़ते गए. पिछले चंद सालों में पाकिस्तान ने दुनिया को दिया है बोल, खुदा के लिए, शर्मीन उबैद चनोर, ऑस्कर विनर. आपको लगता है कि शायद वीव अवेकन द स्लीपिंग जायंट विद ऑल द टैलेंट जो पाकिस्तान से आजकल आ रहा है? मेरे नज़दीक पाकिस्तान में टैलेंट की, जैसे कि सब लोग कहते हैं, हमेशा कमी नहीं थी. हुआ ये है कि मीडिया की तरफ रुझान अब लोगों का ज़्यादा बढ़ा है. जब मैंने फिल्म मेकिंग बनाना का सोचा तो ऑब्वियसली सब सोचते थे ये आपकी बेटी ज़ाया हो गई. मेरे पेरेंट्स को रखी कहते ये आपकी बेटी ज़ाया हो गई, तो डॉक्टर बन सकती थी, कितनी अच्छी डॉक्टर बन सकती थी. बट आई थिंक द एटीट्यूड टुवर्ड्स मीडिया हैज़ चेंज और उसकी वजह से बहुत बच्चों को बढ़ावा मिला है. बल्कि जो लोग प्रोसेस में थे उनको भी अब लोग अटेंशन पे कर रहे हैं. और सिनेमा, येस, आई थिंक वी अवेकन द स्लीपिंग जायंट, बिकॉज नाउ जो फिल्में बन रही हैं ना, वो जैसे मैं कहती हूँ ग्राउंड अप मूवमेंट है कि हर इंसान फिल्में बना सकता है और बना रहा है. अब ये नहीं है कि आपके अब्बा प्रोड्यूसर हैं या आप फिल्म फैमिली से हैं. वो जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जब फ्यूडलिज्म आप ब्रेक करते हैं एक चीज़ की, तो वो फिर ऐसा हो रहा है कि हर इंसान बना रहा है. और जब हर इंसान बनाएगा तो फिर उसमें आपका स्पेक्ट्रम ज़्यादा होगा, वॉइसेस ज़्यादा होंगी, ऑनेस्टी होगी, एंड द फिल्म इंडस्ट्री विल ग्रो. इट विल बी अ हेल्दी इंडस्ट्री. आपने अपने करियर में कई मुश्किलात फेस किए हैं. पहले इस तौर पे क्योंकि आप इंडिपेंडेंट फिल्म्स बनाती हैं, और दूसरा क्योंकि आप एक खातून हैं इन ए मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री. आपकी ये क्या मुश्किलात थी जो आपने फेस किए हैं? बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि एक खातून होने के नाते आपको कैसा लगता है फिल्म इंडस्ट्री में काम करने पे. एंड यू नो, ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, लेकिन मैं उनको ये कहती हूँ, इससे पहले मैं इंजीनियरिंग में थी, वहाँ भी बहुत मेल डोमिनेटेड है. तो द होल वर्ल्ड इज़ इन अ वे अ मैन्स वर्ल्ड, आई फील लाइक. तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दोज ऑब्स्ट्रक्शंस, मैं कहती हूँ ठीक है, अच्छा ये एक फैक्ट है, why let it bother me, let's just focus on how we can get things done, you know. जितनी ज़्यादा आप एक चीज़ पे फोकस और एनर्जी देंगे, उतना ज़्यादा वो बढ़ के ना आपके सामने एक ऑब्स्ट्रक्शन बनेगा. तो येस, इट वाज डिफ़िकल्ट, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई इट्स डिफ़िकल्ट. स्पेशली नेगोशिएशंस में लोग आपको सीरियसली नहीं लेते या सोचते हैं कि यू नो, बट दे डोंट टेक यू सीरियसली. एक तो यंग होना, ऊपर से खातून होना, वो दैट इज़ डेफिनेटली अ प्रॉब्लम, बट इट्स ओके, आई कांट कंप्लेन. आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी ऑडियंस पाकिस्तान में आपकी फ़िल्म को कैसे रिसीव करेगी? अभी तक लोगों ने बहुत सराहा है फिल्म को, लेकिन
میرا فوکس ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، باقی اللہ کے ہاتھ میں. تو آئی ایم ریئلی اسکیئرڈ اینڈ ایکسائٹیڈ اباؤٹ پاکستان ریلیز. میں یہ کہتی ہوں کہ میں پاگلوں کی طرح کام کروں گی، PR بڑھاؤں گی، لیکن جب فلم ریلیز ہوگی نا میں انڈر گراؤنڈ چلی جاؤں گی اس ویکینڈ. مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. دین اٹس اباؤٹ دا ورک. سو آئی ڈونٹ نو. آئی ایم ہوپنگ پیپل ول کم اینڈ آئی ایم ہوپنگ پیپل ول سپورٹ. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اچھی بری کی میں بات نہیں کرتی. فلم میں کہتی ہوں کہ آنیسٹ فلم ہے، ہم نے بہت آنیسٹی سے بنائی ہے. آپ جا کے اس کو دیکھیں، سپورٹ کریں. سر ہم گندم کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں اور ہم اپنا حق لے کر رہے ہیں. کیا کچھ کر ڈالا انہوں نے نصرتی کے ساتھ. خاموشی کی لہریں ہوا میں نہ ٹھہریں، عقیدوں کی لہر کو بڑھا، رنگوں میں تم ہو، خیالوں میں تم ہو. آج خدا کی بستی میں ایک ہی نعرہ ہے، انصاف ہمارا ہوگا. الف سے آزادی. آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گی نہ صرف فیمیل فلم میکرز کے لیے مگر ہر عورت کے لیے who has struggles within herself? You know, when I say that I love men but women are special, I do think that women are special, and خاص طور پہ پاکستانی women are special because yes, there are a lot of difficulties, and I'm not saying this in a way کہ ہاں جی ویسٹ میں رہ کے کہتے ہیں پاکستان میں بڑے مسائل ہیں. اگر ہمیں لوگ کہیں گے کہ پاکستانی خواتین کے مسائل زیادہ نہیں ہیں, I mean they're lying. Yes, a lot of women in the world are marginalized, they are oppressed, اور انہیں ان کے ڈیو حقوق نہیں ملتے. تو میرا خیال ہے کہ جس انسان میں یہ قوت ہو کہ وہ ایک اور انسان کی زندگی اس دنیا میں لا سکے, آپ یہ سوچیں کہ وہ کتنی بڑی ہے. مطلب آپ کے مذہب میں بھی ماں کا کتنا بڑا وہ ہے, اور ہر خاتون میں وہ ابیلٹی ہے. سو آئی تھنک دیٹ سم ون جو who's so emotional, I think a human being who's so emotional and has such an understanding and instinct of the world can do wonders. So I think that my message to women is to take risks and to not be defined by others. تو دوسرے رولز میں ڈھلنے کے بجائے آپ اپنی آئیڈینٹی خود کی بنائیں اور یہ سوچیں کہ زندگی ایک دفعہ آتی ہے, اور جو آپ کے خواب ہیں ان کو اگر آپ ابھی نہیں کریں گے اٹس اوور. ارم جی, آپ کو ہمارے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ اینڈ بیسٹ آف لک آن یور فلم. تھینک یو. ناظرین, آئی ہیو اسپاٹڈ another فلم میکر بابر احمد. چلیں ان سے باتیں کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, تھینک یو آپ نے انوائٹ کیا شو پہ. اٹس آور پلیزر. تو آپ کس طرح کی موویز بناتے ہیں؟ میری اپنی موویز ابھی تک میں نے انڈیپینڈنٹ موویز بنائی ہیں, ایکشن, تھرلرز اور ڈرامہ. تو ہم آپ کی اگلی مووی کہاں پہ دیکھ سکتے ہیں؟ اگلی مووی اب دیکھیں گے کب نکلتی ہے. ایک اور چیز اس مووی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو کہانی ہے اس مووی کی وہ بہت اسٹرانگ ہے. تو ایک لیول پہ یہ پلے کر رہی ہے ایک تھرلر اور ڈرامہ کی طرف سے, اور دوسرے لیول پہ یہ غربت کے بارے میں ہے اور خواتین کے حق کے بارے میں ہے. تو کافی مختلف سب ٹیکسٹ ہیں مووی میں اور پاورفل مووی ہے, اور پاکستان کے لیے یہ ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کرتی ہے مووی کے لیے. تھینک یو سو مچ فار ٹاکنگ ود اس. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. کہانی پاکستانی میں اور بھی بہت کچھ, لیکن ایک بریک کے بعد. آمنہ شیخ نے کیا ایکٹنگ کی, اور مووی کی اسٹوری لائن بھی اتنی اچھی تھی. یہ مووی ضرور ہٹ ہوگی اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی اباؤٹ دیٹ, کیونکہ میں پاکستانی سنیما کی بہت بڑی ایڈوکیٹ ہوں. جیسے ہم انڈین موویز دیکھتے آئے ہوئے ہیں, انڈینس ہمارے ڈرامے بھی دیکھتے ہیں, وچ پرووز ٹو می کہ پاکستان میں ضرور ایبلٹی ہے کہ ہم ایکسلنٹ موویز پروڈیوس کریں. ایسے سنیما کے اندر میرا فون بج رہا تھا,
میرے فرینڈز نے مجھے ٹیکسٹ کیا ہے ہم ڈی سی میں جا کے مل رہے ہیں اور آئی ایم گونا شو یو مائی فیوریٹ پلیسز ٹو ہینگ آؤٹ ان ڈی سی. بٹ پہلے میں نے گھر جا کے کپڑے بدلنے ہیں, ابھی بہت گرمی ہو رہی ہے اور لگتا ہے کہ بارش بھی ہونے والی ہے, تو میں بس یوں گئی اور یوں آئی. سو ایکسائٹیڈ. میرے لوزر فرینڈز نے مجھے ڈچ کر دیا مگر آپ ہیں میرے ساتھ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارا آج کا کیا پلان ہے. اوکے, ویلکم ٹو کہانی پاکستانی. میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور ٹور گائیڈ عائشہ گیلانی. آج ہم دیکھیں گے مائی فیوریٹ پلیسز, اسمتھسونین فولک لائف فیسٹیول اور نیشنل مال. آپ میرا گھر دیکھ چکے ہیں, میری فیملی دیکھ چکے ہیں اور اب میں آپ کو دکھاؤں گی میرا دوسرا گھر واشنگٹن ڈی سی. ابھی میں کھڑی ہوئی ہوں نیشنل مال پہ جو ڈی سی کا ایک ہسٹورک حصہ ہے. 1791 میں کیا نام تھا, پیئر لفانٹ نے ڈیزائن کیا تھا نیشنل مال کو. انہوں نے ڈی سی کی ساری اسٹریٹس کا گریڈ ورک بھی ڈیزائن کیا ہے اور ابھی بھی نیشنل مال ڈی سی کا ایک سینٹرل ایکسس مانا جاتا ہے. لنکن میموریل سے لے کر یو ایس کیپٹل بلڈنگ تک جاتا ہے. اینڈ اوریجنلی اٹ واز انٹینڈیڈ ٹو بی اے مین بولیوارڈ, لیکن ابھی بھی 200 سال بعد ایک بہت بڑا ٹورسٹ اٹریکشن ہے اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ ملتا ہے یہاں کو کرنے کو. تو پہلا اسٹاپ آن عائشہ گیلانی ٹورز از اسمتھسونین. اسمتھسونین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹس دا نیشنز ایٹک کیونکہ اٹ ہاؤزز مور دین 137 ملین آئٹمس. یہ میں اردو میں بھی نہیں کہہ سکتی, بٹ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسمتھسونین کیا ہے. 19 میوزیمز, 9 ریسرچ سینٹرز, ایک زو اور یہ دنیا کا سب سے بڑا ایسا کمپلیکس ہے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ مشن فری ہے, تو آپ جب چاہیں جا سکتے ہیں اور آپ میری طرح انٹیلیجنٹ بن سکتے ہیں. ابھی بارش ہونے والی ہے تو میں اپنا رین کوٹ پہنتی ہوں اور ہم نکلتے ہیں. کلچر کا ایک اور بھی اہم حصہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آرٹ. رائٹ ناؤ وی آر لوکنگ ایٹ کھوپیافا اور ہم پوچھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. ہائی, what can you tell me about this art form? Hi, well this is actually یہ در حقیقت ہنگری کی ایک روایتی نقش کاری یعنی انگریونگ کے آرٹ کا ایک کوپیا پا ہے. یہ آرٹ بنیادی طور پر 2 جگہوں پینسلوینیا اور ہنگری وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے. اس آرٹ کو نمائشی اور یادگاری مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, یعنی اس کا مقصد دنیا سے رخصت ہونے والوں کو احترام دینے اور انہیں اپنی یادوں کا حصہ بنانے سے ہے. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جیسا کہ اس وقت یہاں جو کندہ کاری کی جا رہی ہے اس میں اس آرٹ کے ذریعے اس شخص کی کہانی کو محفوظ کیا جا رہا ہے. How long does it take to make something like this? In this particular case, the sculptor who is from Pennsylvania, Jakob Jörg. اس خاص کیس میں سپلچر کا تعلق پینسلوینیا سے ہے اور ان کی خواہش پر ہے کہ اس پر کندہ کاری انگریزی میں ہو یا کسی اور طرح سے. اس پر 2 دن پہلے کام شروع ہوا تھا اور خیال ہے کہ کل تک یہ کام مکمل ہو جائے گا, لیکن جیسا کہ انہوں نے مجھے پہلے بتایا تھا کہ اگر تدفین کا معاملہ ہو تو اس طرح کا میموریل 3 دن کے اندر بنا لیا جاتا ہے, کیونکہ قانون کے تحت کسی بھی شخص کے انتقال ہو جانے کے بعد 3 دن کے اندر تدفین ضروری ہوتی ہے اور روایت کے مطابق تدفین کے ماتمی جلوس میں اسے کوپیا پا میں لے جانا ضروری سمجھا جاتا ہے. How old is this art form? Well, it's at least 300 years old, but I honestly don't know the exact. یہ آرٹ کم از کم 300 سال پرانا ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں یقینی طور پر نہیں جانتا کہ اس آرٹ کی ابتدا کب ہوئی تھی. اس میں مسئلہ لکڑی کا ہے کیونکہ یہ آرٹ لکڑی پر بنایا جاتا ہے. میں نے پہلے جب ان سے پوچھا تھا کہ اس آرٹ میں استعمال ہونے والی لکڑی کب تک محفوظ رہتی ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ عموماً 150 سے 200 سال تک ٹھیک رہتی ہے, لیکن کچھ 300 سال پرانے نمونے بھی محفوظ حالت میں ملے ہیں کیونکہ یہ آرٹ بنانے والے کے خاندانوں نے ان کی حفاظت کی تھی. رہا سوال ان کی حفاظت کا, تو آرٹ کے مکمل ہونے کے بعد وہ اس پر ایک خاص قسم کا تیل لگا دیتے ہیں. And it's like a sacred family heirloom. Well, it could be, yes. I mean, it could be. What can you tell us about our artist over here? Well, I first met Mr. Jakob this morning. میں آج صبح اس فنکار سے ملا تھا. میں ایک رضاکار مترجم ہوں اور میں ہنگری سے انگریزی زبان میں ترجمے کا کام کرتا ہوں. انہوں نے مجھے بتایا کہ پچھلے مہینے وہ نیو یارک سٹی میں تھے اور وہاں ان کے فن پاروں کی نمائش تھی. یہاں دیواروں پر آپ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں انہیں تقریباً 3 ہفتوں کے لیے نیو یارک کی آرٹ گیلری میں نمائش کے لیے رکھا گیا تھا اور انہیں یہ مشورہ دیا تھا ہنگری واپس جانے سے پہلے وہ یہاں آ کر اپنے آرٹ کا
अमली मुजाहरा करें। वो हंगरी के एक जाने पहचाने मुजस्समा साज और फनकार हैं और उनका आर्ट बड़ा मशहूर है। मैं उनके बारे में आपको बस यही बुनियादी चीज़ें बता सकता हूँ। Well, thank you very much. Thank you. Basically, he explained to me, I used to think that this noise was made when the whip actually hits something. उन्होंने मुझे ये बताया कि इस चाबुक के टकराने से ये आवाज़ पैदा होती है। उन्होंने ये भी बताया कि ये हिस्सा साउंड बैरियर को तोड़ता है और बुनियादी तौर पर यही चीज़ साउंड बैरियर को तोड़ने के बाद आवाज़ पैदा करती है। असल में इस चाबुक का इस्तेमाल गडरिये देखभाल के लिए करते हैं, लेकिन वो ये चाबुक से भेड़ियों को मारते नहीं हैं, बल्कि इसका मकसद सिर्फ आवाज़ पैदा करना होता है। हाँ, अलबत्ता कभी कभार वो भेड़ियों की निगरानी करने वाले कुत्ते पर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। एक और चीज़ ये है कि अगर इस हिस्से में धात वगैरह इस्तेमाल की जाए तो ये चाबुक एक ताकतवर हथियार की शक्ल इख्तियार कर सकती है। Meg akarja mutatni ezt is, meg akarja mutatni, hogy ez hogy volt. So this is one that he's already done. ये इनकी बनाई हुई एक और चाबुक है, ये अपनी मुकम्मल हालत में है। उन्होंने ये चीज़ें बनाकर दिखाया कि इनके बनाने में चमड़ा और दूसरी चीज़ें कैसे इस्तेमाल की जाती हैं, और इसमें अभी हैंडल नहीं लगाया गया और ये अभी ये मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन अपनी लंबाई और बिलाशिब्बा फनकारी की महारत की वजह से ये नामुकम्मल चाबुक भी आवाज़ पैदा कर सकती है। This is making that noise that you just filmed. Wow. Thank you. Thank you very much. स्मिथसोनियन में म्यूज़िक और डांस की वैरायटीज़ को देखते हुए एक चीज़ जो मुझे पाकिस्तान की याद दिलाती है वो इस बजने वाली म्यूज़िक की बीट है। यहाँ पे ये रिदम इन डिफरेंट किस्म के ढोल यानी ड्रम्स के ज़रिए पेश की जा रही है, जो पाकिस्तान में आम तौर पे सिर्फ शादियों में दिखते रहे हैं। इन ढोल वालों की तारीफ और आजकल पाकिस्तान में इनका हाल देखते हैं इस्लामाबाद से आए हुए इस पैकेज में। कुछ लोग होते हैं जो जहलाना हरकत हमारे साथ करते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं वो हमारे साथ अच्छा सलूक करते हैं, हमें बाइज़्ज़त वो घर में ले जाते हैं। पहले तो शौक़ से लोग ये काम करते थे, लेकिन अभी ये शोबे में मजबूरन लोग हैं। मस्जिद नबवी दे विच पुराने वक्तन जाके वेखो ना तो उत्थे एक नगारा तुहानू पुरानी तारीख विच मिलेगा। उस नगारे की दूसरी शक्ल ढोल है। मनादी कहते हैं ऐलान को। पुराने ज़माने में ढोल एक मनादी के तौर पर इस्तेमाल होता था। चौक में ढोल बजता था, सब लोग इकट्ठे हो जाते थे। जब वो इकट्ठे हो जाते थे तो ढोल वाला ढोल बजा के चुप हो जाता था और बताता था कि आज फलां जगह पे कबड्डी हो रही है या फलां जगह पे ये काम हो रहा है, यानी कि ये एक ऐलान है। हुण इहदे विच आके थोड़ा जिहा दौर चेंज होया ते लोगों ने इन्हूं आके ढोल नूं खुशियां दे विच आके यानी इस्तेमाल किया। लोग शादी ब्याह ते लैके गए
ढोला वालों बुलाओ जी, अज मंगनी है, अज निकाह है। अभी जो हम ये पीला लिबास पहन के बैठते हैं, यानी कि मेहंदी की रस्म जो है ना वो पीले रंग को ज़ाहिर करती है, इसी वजह से हम पीला लिबास पहनते हैं, लेकिन ये शुरू से नहीं है। असल जो शुरू से हमने ये ढोल का काम शुरू किया था, ये इसलिए किया था कि ये पंजाब का जो है ना कल्चर वो यहाँ हो। हमारी तरफ लोग देसी कमीज़ पहनते हैं, सर पे पगड़ी रखते हैं और नीचे वो तहमद पहनते हैं और इसके अलावा कंधे पे भी धोती का इस्तेमाल करते हैं। असल में ये काम मिरासियों का था, हम मिरासी नहीं है, ये पिराई कौम है, ठीक है। जो ढोल बजाते हैं ये सिर्फ पिराई कौम बजाते हैं। इसके अलावा जो है ना अभी इसमें दूसरी कौमें भी इन्वॉल्व हुई हैं, जिन्होंने इसको रोटी के तौर पे यानी कि मजदूरी के तौर पे आप कहना है कि उन्होंने इस काम को सीखा है और मजदूरी के तौर पर मजदूरी कर रहे हैं। ये ढोल को कम अज़ कम सीखने में 4 से 5 बरस लगते हैं। ये लकड़ी के साबित जो दरख्त होता है ना उसमें से इसे निकालते हैं, इसमें जोड़ नहीं होता। ये जो खोखा है, खोखा ये बिल्कुल साबित निकलता है। एक यानी कि दरख्त की जो लकड़ी होती है ना, मोटी सी लकड़ी से ये निकाली जाते हैं। इसके ये खत होते हैं, खतों की वजह से लोग पहचान जाते हैं कि लोग ये ढोल किस जगह से बना हुआ है। ये खोखा हमें वहाँ से मिलता है, 10, 12, 15 हज़ार का ये हमें मिलता है। उसके अलावा इसकी ये जो चमड़े की आप इसको कहो कि ये टाइट करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, ये हम खुद बनाते हैं। ये रस्सी वगैरह जो है ये भी हम खुद डालते हैं। उसके अलावा इस एक्सरे वगैरह जो आप कहते हैं, ये जो ड्रम पे इस्तेमाल होता है, वो ये एक्सरे अभी यूज़ कर रहे हैं। इस एक्सरे का एक फ़ायदा ये है कि बारिश भी हो तो तबीयत पे कोई असर नहीं पड़ता। ये इसकी जो है ना आवाज़ वो एक जैसी आती है। जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, हमारे पास मैट्रिक पास हैं, FA पास हैं, यानी कि पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, लेकिन नौकरी ना मिलने की वजह से उन्होंने इस शोबे को अपनाया हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि 10-10 दिन जो है काम नहीं मिलता। बाज़ औक़ात इंज होंदा है कि सानू हर रोज़ काम होता है, हर रात में काम होता है। इसका जी हमें जो नज़र आ रहा है इसका कल तारीख है, क्योंकि अनजान लोग इसको कर रहे हैं। जानने वाले काम में और अनजान ज़्यादा है। मैं बहुत थक गई हूँ। आज से पहले मुझे सिर्फ पाकिस्तानी डांसेस आते थे, मगर आज मैंने सीखा है वेल्श डांसिंग, गारिफूना, कालमिक, which are foreign dances, wood carving भी सीखी है। मुझे लगता है मेरी उंगलियाँ थोड़ी कट गई हैं। और हमारे सामने है मेरा फेवरेट घर। ये मेरा फेवरेट घर है जो मेरा नहीं है, बट आई विश मेरा होता। और ये रेनेसांस एरा का है। रेनेसांस एरा के बारे में आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ, लेकिन टाइम अभी बहुत कम है, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलते हैं। Till then, see you next time.